Alors, ne balma nyok ma seko tungara les politologues depuis New York. Balima ou à partir d'aujourd'hui, il y a le tomu sigilembe koka France gengo ka tagabo Mali kono. Ne ko ngam membre actif badi mais ne tala blin quoi. Mais yere wolo den obe yere wolo ko keleke kuma na koro di dun. Yere wolo yere obe yere wolo ko keleke be siginga kuma kan. Ma do be kan wole kan deli njigina ka ba groupe WhatsApp be kan tashi labli. Chama be kan deli do be ka ta do mogo do ka kan deli. Ma shi kan deli bli. Njigina ka ba groupe WhatsApp ka wante yele bli fo lahara. Je suis désolé mais me faut ka fo réseau sans fait. Que ça soit officiel, mais je vais toujours continuer à soutenir Nako kabe bo ali chini ni yere wolo déboucher par ko kabe bo chini ka France gain ne ba blanga page sans fait ne ba publicité ke mais ne était membre actif yebli c'est fini parce que ne bolo yere wolo ko de donné mo horon be yere wolo déboucher par là yere wolo bala mais ma do de keleme kata wari mine katla ki nyagamiana koko lu gain ma do la ki jo chain ko lu te gain ango ko Assimi Goïta beka ango ambeka Assimi Goïta jalaki dongodo ngo kelebe kata ibeka ka zongoro ta ko bla ka gouvernement na ngo kelebe kata régime koro moko ka zongoro ta ko bla ambe ko lu jalaki muna anga nyamoko do de ko kambe famille yekoi ko c'est la même famille ne flé ne dogonu do be billahi ala olube régime koro fe anya nga groupe sigi ne mudo ala muna mudo ala pourtant be famille kelenyo okmalaw mais on ne ma son o mogo do ne ma so olu do ga gere hala nga combat la ini mami tabolo ikele no rebe combat kele nyoko fe mais ebe ka glan ambe signala ke ka glan anga vocalu beta nyoko sorosu bulu ambe kuma fo yere wolo groupe sans fela la mado de bana munu manga vocal takata di sorosu ma ambe kuma fo ambe plan tracé maou de ba ona munu kelembe kan sesri kan bolosri ka di transition moroma nete do nafigiyala nete do jahiliya jakulula aye mogo impunité kadaya mogo jelente je le dis haut et fort maubana ou jelente do ye pia mine surasula ça dit que le plan est déjà tracé ka mouvement kokari ka fait semblant il n'a faut ambeka bo France contre là ayi kuma bo be fo iba fo ko ayi ko be ko Sunjata Keita de do ka be se ka stratu bogoti ka soro hala tse ka binju at se ka bogoti donc ambora ko de fo nete don malangolon kola ne be don kola comme yoko jelendi awa ne be révolution ina ka soro do be kushido adobe kushido de o ka soro ne be révolution na ne prévu iranga jamanaka moi j'ai été professeur d'anglais voilà ne iba wanga manager kala la jalo ne o kala Chernon Jay ouverture média ne o kala o ne ka ko den korode ne da kun to kala ma de ne kun taran ouverture média Chernon Jay ne ka ko den korode de ne Chernon Jay kala sans flamme ka kala mais ne kun ta don parce que ntenga ko den korode don mboro kala ma kunundi donc je suis fier j'ai servi mon pays et je continuerai toujours à servir mon pays mais ne te don impunité là ne te don nafigi eskoroko la ma do be obna tigawla teme mais ne te kuma de ne be nga woni ngono ni mu ngani sera mambe soma nte mogo to chiente se mogo ma munu ye wore mine munu ye horonkolo yanka obu yere don e wore mine e be jekulu la fora ko ke o tigi gen ko bo jekulu la modo de koko ayikolu manga gen kan be mogo kelendi ça veut dire que toi-même tu es complice dans quelque part toi-même tu es complice dans quelque part voilà les problèmes mais quel côté quel était yere wolo mogo nyuma mbula de mais c'est nga kuma nga mogo nyuma me yere wolo la de ali chinini yere wolo ko ka be boko a bala France ne be bo yere wolo taleme otaji de la mado bulu ils font semblant il n'a faut obeka France ko kele ke me utala ube kuma baw fo ba mogo kulola ja kuma fo mali tese ka jon galon kan escoroya nafigiya tangina adobe baloni litine de la billahi ala donc mogo infiltrer le banda munu be kanga kele geleya ambe kuma fo anga groupe yere wolo sanfela la maou de banda munu ba takata ci surasuma maou banda munu tara wore mena surasula ka association sigi ube ka mogo wera usan koluka bo ko ka colonel nunu supporter colonel munu ko be accord d'Alger passé colonel munu ko be sans Macron non fait ebe bo sogomada fait eba fo ko abala France ka John no ni colonel ebe tla ka fo ko maga kana ko olula o kele meka o groupe kelen sanfela la ko segu tongara ka do o jekulula ayi ntala bi ntala chini mogo ngana ngoleble mogo ngana na yele groupe WhatsApp ça fait tromper jigi abe kan deli fambe ntala do koy ngon tagara ngunte fe mbe fe ka ke sutara de la abe ka mogo wole fambe kan deli ne de ko ntagara nte do nafigiyala nte do escroyala
n'était impunité fait impunité be yɔrɔ n'était droit là parce que moi je suis contre la corruption ka taga nafigiw ye ka faso cilaw ye ka fɔ ko an k'olu to yen k'an bɛɛ de ye kelen ye o tuma la an bɛ se ka dɔ fɔ Asimi Goïta ma o la Asimi Goïta ye minnu don a ka gouvernement na Bandaw ye minnu ta IBK ka mɔgɔkɔrɔ minnu ta Jɔnkuda tɛ maliyɛn de ye an bɛɛ m'a fɔ ko Jɔnkuda ma yan i ni mɔgɔ dɔ bɛ bɔ kɔnɔ kelen kɔnɔ mais aw tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye mais ka kɛ de ah non c'est la famille an tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ a la bɛɛ ta ye Maliko de e dun b'a dɔn dɔ ye sonyɛni kɛ e b'a dɔn dɔ ye mɔgɔlankolon de e bɛ ko o tigi bɛrɛ mun b'a yira bilahi n'i ye Mali di ninnu ma walahi bilahi a bɛ juguya ni IBK ye n'i ye Mali di ninnu ma ni Mali ma ci a ka fɔ ma ko ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ nin ye donc balimaw u dɔnnen don u tigiw dɔnnen don u tɔgɔw dɔnnen don u jamuw dɔnnen don u kɛwalew dɔnnen don a dogolen tɛ a fɔra ko k'u gɛn ka bɔ yen a décision taara ko k'u gɛn ka bɔ yɛrɛwolo la maa dɔw wulila k'u jukɔrɔma tintin k'u tɛ taga n balimaw ne tɛ n t'a la bi n t'a la sini awa u bɛ ka mun fana kɛ aw bɛ bɔ a kalama hali a tɛ mɛn fana ne tɛ kuma ne bɛ n ka woni kɔnɔ n tɛ mɔgɔ kɔrɔ fɔ n t'a fɔ karisa nin fɔ yan fɛ mais mun bɛ n kun ni n kan cɛ n bɛ bɔ k'a fɔ réseaux sociaux kelen sanfɛla la ka taga an bila sɛ kulukulunin kɔnɔ ka galon tigɛ ko k'an bɛna taga boulevard de l'Indépendance la jaja an bɛ ka taa bourse de travail de la ka taga meeting dɔ kɛ an ye bɔli mun kɛ vendredi 26 mars a ye France 24 ye ka bɔ ka fɔ a ye Sénégalais ka page jumɛn ka bila a ye Ivoirien ka page jumɛn ka bila a kɛra i n'a fɔ non événement donc u b'an blogoni ninnu de ye san nɔ k'a k'i n'a fɔ mouvement bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ foyi tɛ ka kɛ mouvement fagalen don mouvement feerelen don mɔgɔ dɔw de bɛ ka mouvement in ta otage la mɔgɔ dɔw de bɛ olu b'u tous ka salon kɔnɔ ka mɔgɔ dɔw bila mun ka d'u ye k'o kɛ ni mouvement b'o cogoya la ne tɛ don o la awa ne bɛ révolution na ka sɔrɔ a dɔw bɛ couche don depuis bɛ couche don dɛ depuis b'u bakɔ la ne bɛ n ka mouvement in na awa n t'a bila n bɛ continuer toujours aw bɛ se ka faamuya cogo jumɛn yɛrɛwolo ka bɔ ne ma M5 représentant ye ne ma CDR représentant ye an ko k'an bɛɛ de ye kelen ye olu ka kow kɛra u y'an invité an bɛ se ka nin kɛ a y'a ta dɔrɔn k'a lajɛ dɔrɔn a ye M5 représentant jɔlen ye k'a y'i jɔ k'ale ye M5 ye k'a nana ko vi ko a b'a la France a y'a mɔgɔ jumɛn u m'u wele dɛ u ma mɔgɔ si wele u ye nin ko in dogo kɛ mobilisation ma kɛ foyi ma kɛ ils font semblant c'est comme si ils sont dedans mais en réalité c'est faux et archi faux. Donc n bɔra k'o de fɔ n tɛ nafiya la n tɛ escroquer la awa n tɛ dɔn kojugu la mɔgɔ si ye ne ka école dɔn kɔrɔ bɛ ne dɔn ne ye enseignement kɛ ne ye preuve yira Mali la yanni n ka na Amérique dɛ ne tɛ n ka liti bila mɔgɔ ye dɛ ka ne to école maîtrise la ne ye ci fɔ directeur ɲɛna ne ye ci fɔ proviseur ɲɛna ne ye plainte don n maître ɲɔgɔn contre la parce que bɛ note feerela écoledenw ma je suis là je suis une personne connue digne et sincère awa ne bɛ n'a fɔ denyɛrɛnin min wolola bi je n'ai rien à reprocher. Ne ye sɔrɔsiw gosi sɔrɔsiw ye permission di ne ma tila ka bandaw fo wa o b'a yira k'a fɔ ne ta tɛ juguya kɛlɛ ye ne ta ye Maliko kɛlɛ de dɛ ayiwa n t'a la bi n t'a la sini mouvement feerelen de don bilahi u ye wari de minɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'a ɲɛna n m'a fɔ n ka mɔgɔ bɛɛ dɛ hɔrɔnw bɛ yɛrɛwolo la hɔrɔndenw bɛ yɛrɛwolo déboucher rempart la dɛ yɛrɛwolodenw b'a la dɛ a bɛɛ ni Ala na kira cɛ dɔw ye wari minɛ k'olu tɛ bɔ a la fana u dɔnnen don n'i ko k'u b'u bɔ a la u b'a fɔ ko non k'an k'u t'a la ça veut dire que toi-même tu es complice. Cɛ an ka tiɲɛ fɔ sa an bɛ se ka dɔ fɔ Asimi Goïta ma an bɛ se ka dɔ fɔ Bandaw ma o la n'olu taara zon kɛ ka gouvernement fa an bɛ se ka mun fɔ olu ma aw ni Ala cɛ Mali bɛ se ka kalifa ni maaw la awa n y'u yira aw la ko n balimaw u tɛ Faransi gɛnni na dɛ piyan ɲininaw de don u bɛ wari ɲini de la bilahi ni Ala na kira cɛ n'u kɛlen ko bɛ bɔ Faransi contre la ne b'u dɛmɛ a la au moins Faransi bɛ bin cogo o cogo ne ka combat ye Faransi ko de voilà ne ye mouvement kɛ ni namara bɛ ka don dɔrɔn ne bɛ n kun labɔ M5 na wula Segu Tunkara a tɛ karisa fɛ a tɛ Diko fɛ u tilala ka n wele ka yafa deli n fɛ ne bɛ maliyɛn bɛɛ fɛ ne bɛ yɛrɛ hali minnu ye sonyɛni kɛ hali minnu taara wari minɛ sɔrɔsiw la u tɛ ne jugu ye ne t'u jugu ye mais ne b'a dénoncer de n'a tɛ dabila mɔgɔ e ni zon ka baara kɛ e tɛ se k'a fɔ k'e ye Thomas Sankara ye e tɛ se k'a fɔ k'e ye Sékou Touré ye e tɛ se k'a fɔ k'e ye Kwame Nkrumah e tɛ se k'a fɔ k'e ye Sunjata ye e ka tila tuguni zon e b'a dɔn ko karisa ye zon ye e bɛ tila k'a fɔ ko non ko k'o to yen. Ça veut dire que est zone, ça veut dire que toi-même tu n'es pas clair. Donc bora ko de fo pion awan la fiale nsangoro talimba awan balimaw mbora ko message tellement de fo aka ba nyoko vraiment ne yere wolo be bodoro me yere wolo supporter de parce que ne yere wolo di ni yere wolo be yere wolo ko keleke de yere wolo dembe yere wolo ko keleke mais do ba na o te yere wolo ko kelela de awa supporter lendo ils sont intouchables ni magaru la dron abe fo kiga misen ou ba kuma cheya ou ba nyagami mais u ka complice de tun dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi mais Ala ka tiɲɛ bangi
balimaw kɛlɛ ko tɛ kɛlɛ tɛ ne ni yɛrɛwolo cɛ dibi kelen dɛ n bɔra de n ko tɛ yɛrɛwolo la bilen parce que u bɛ k'an tɔɔrɔ don o don u bɛ k'an wele na karisa na don a la sa u bɛ ka mɔgɔw bila k'an deli cɛkɔrɔbaw bɛ k'an deli musokɔrɔbaw bɛ k'an deli deli mɔdɔ dɔ bɛ n'a dar'i kan n'i m'i kɔlɔsi n'i taara k'i ban dɔrɔn a man ɲi hali i yɛrɛbakun ma donc pour que an kana so niveau la n bɛ bɔ ka yira de n t'a la bilen de mɔgɔ kana wele bilen dɛ mɔgɔ kana wele bilen ko n ka taa yɛrɛwolo la dɛ n tɛ yɛrɛwolo la bilen dɛ donc n bɔra k'o de fɔ mais kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ fana mais ni u tɛ jɛ ka ko de kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen k'a fɔ ko n bɛ don a la ayi n tɛ don a la dɛ ayi c'est fini n'u kɛnɛ ko k'u bɛ bɔ ko a b'a la France n bɛ bɔ n b'a publicité bila n ka page sanfɛ kɛlɛ ko tɛ koyi mais Mali kurajɔ la e bɛ ka dɔ fɔ dɔw ma e yɛrɛ jogojugu ka e yɛrɛ b'o jogojugu bɛ la e ko ko Assimi Goïta bɛ ka zone dɔ ka gouvernement na zone bɛ e tu la nanbara tɔw bɛ tu la e bɛ tila k'a fɔ ko k'olu to yen k'an bɛɛ ye famille kelen ça veut dire que toi-même tu n'es pas clair en bon entendeur salut